हेलो। 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 हाँ जी, हेलो। हाँ, कौन बात कर रहे हैं? पप्पू भाई बोल रहे हैं? पप्पू भाई बोल रहे हो? जी, आप पप्पू भाई बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन बोल रहे हो? मैं अशफाक खान बोल रहा हूँ। पप्पू भाई खैरियत से हैं? अश, अशफाक खान कहाँ से? जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं पप्पू भाई? ये लो, जब आपको मेरा नाम पता है तो फिर मेरे को पता भी होगा ना आपको मैं कहाँ पे रहता हूँ। शायद मुंबई का मालूम है मुझे। हाँ। मुंबई में रहते हैं आप? हाँ, मुंबई में रहता हूँ। आप कहाँ पे रहते जी हो? जी, मैं और बुरहानपुर में रहता हूँ पप्पू भाई। कहाँ पे? बुरहानपुर में। बुरहानपुर में। जी जी, खैरियत से हैं आप? खैरियत से, मगर पहचाना नहीं मैंने आपको। अरे, जान पहचान भी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, बोलिए ना। क्या काम करते हैं पप्पू भाई आप? हाँ। क्या काम करते हैं आप? अरे, आपको काम क्या है वो पहले बताइए ना, मेरा काम तो छोड़िए आप। अरे, तारुफ करना जरूरी होता है ना, असल में इसलिए बात कर रहा हूँ। जी, मुझे तो ये तारुफ काम करना। है। जी, तारुफ करवाना हम्म। करना चाह रहा था, आपको पहचान करना चाह रहा था कि क्या काम करते हैं, आलिम है हम्म। कि नहीं है, कुछ पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, मैं प्रेस में हूँ, मेरा खुद का न्यूज़पेपर है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा। हाँ। जी जी। बोलिए ना। खुद का न्यूज़पेपर कौन सा वाला? मुंबई धारा करके है। अच्छा अच्छा। हम्म। पप्पू भाई, वो आपका नंबर किसी ने दिया था मुझको? कौन? कोई साहब है, मुंबई के ही रहने वाले गालिबन। अच्छा। तो उन्होंने आपका नंबर दिया था। हाँ, किस तो सिलसिले उन्होंने में? कहा, वो कह रहे थे कि मतलब आप किस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं आप? जी। आपसे पूछ रहा हूं मैं कि आप किस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं? मैं किस मकतबे से ताल्लुक रखता हूँ? मकतबे फिक्र से, जी। अच्छा अच्छा। जी। मैं सुन्नी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत। सुन्नी है? हाँ। अहले हाँ, सुन्नत वल बिल्कुल। जमात है? बिल्कुल। जी जी जी। अहले सुन्नत वल जमात हैं आप। तो वो आपके बारे में ये सुनने में आया था कि आप राफजियों के मतलब जैसे बातें करते हैं इस तरह से। तो मैंने कहा कि नहीं यार, वो तो सुन्नी आदमी है, तो राफजियों की तरह बात क्यों करेंगे? राबजियों की तरह? जी राबजी जी। कैसी बात करते हैं? और बता रहे थे वो, मतलब कुछ मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से, और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से। नहीं, इस सिलसिले में तो मेरी कोई बात नहीं हुई। हाँ, अच्छा। मौला अली अहले बैत की शान में बात होती है। हाँ, बिल्कुल होना भी चाहिए, अहले बैत तो हमारी जान है। बिल्कुल। अहले हाँ, सुन्नत की जान है बिल्कुल। अहले बैत। बिल्कुल। जी। तो वही मेरा मतलब, उन्होंने बताया तो मैंने कहा मैं बात कर लेता हूँ। बोले हजरत कुछ बात कर लें, हम्म। इस्लाह हो जाए, कोई बात हो जाए तो अच्छी बात है। मैंने कहा ठीक है, मैं कर अच्छा, लेता हूँ बात। तो अब अहले बैत की शान में क्या इस्लाह करेंगे आप? नहीं नहीं, अहले बैत की शान तो हम खुद बयान करते हैं, बयान करना भी चाहिए। बिल्कुल, है ना? जी, बिल्कुल बयान करना चाहिए। तो और जो अहले बैत की शान बयान ना करे, वो मुसलमान नहीं हो सकता वो। बिल्कुल। हाँ। हकीकत है, जी। हकीकत है। फिर अहले हम्म। बैत की शान असल में यही तो है ना भाई, हमारे इमाम। जी, कुछ कह रहे थे हाँ, आप? बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ हमारे इमाम जो बरेली शरीफ के अंदर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत है, दुनिया उनको आला हाँ हजरत हाँ। कहती है। हाँ उन्होंने हाँ। बड़ी प्यारी बात फरमाई ना कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, हम्म। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और वाकई ये बात बिल्कुल। सही है कि हमारा हाल यही है कि अहले सुन्नत का हम्म। है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, और हम्म। नज्म है और नाव है। तो बेशक हम असहाबे हुजूर को भी माने और अहले बैत को भी माने, दोनों तरफ मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। हम्म। अच्छा। तो हाँ, माशाल्लाह, आपका आगे। तो फिर आपकी बात नहीं, बात ही क्लियर हो गई आपकी, तो अब आप क्या बात करें आपसे? अच्छा अच्छा, ये क्लियर करने के लिए फोन किए थे? नहीं, अच्छा, मुझसे ही है। मुझे समझ में आ गया आपको मेरा नंबर किसने दिया है। नहीं, वो आप नहीं समझे होंगे, बताइए किसने दिया? वो खालिद भाई करके होंगे। नहीं, अब्दुल्ला हमारे भाई दोस्त करके हैं हैं, एक साथ। भाई है। हाँ। अब्दुल्ला भाई करके एक भाई है, उन्होंने नंबर दिया आपको, आपका। अब्दुल्ला भाई। जी। खैर, अब्दुल्ला भाई को तो नहीं जानता हूँ, मगर खालिद भाई को जानता हूँ, जो नहीं हमारे साथ खालिद, में स्कूल पढ़े हुए हैं। नहीं नहीं, खालिद भाई को तो नहीं जानता मैं कौन है। अच्छा। जी जी। ठीक है। तो वो अब्दुल्ला भाई नहीं, ने कैसा है ना नंबर दिया। सर, सुनिए सुनिए। जी जी कैसा जी। है ना सर, मैं अपना मेरा यकीदा मैं बता देता हूँ। हाँ, बता और दें। मेरे ख्याल से हर सुन्नी भाइयों का यकीदा होना ही यही चाहिए होगा। जी। है ना? सबसे पहले अल्लाह। बिल्कुल, बेशक बेशक। है ना? यकीनन। फिर उसके बाद में रसूल अल्लाह। बिल्कुल बेशक, यकीनन यकीनन। है ना? फिर उसके बाद में अहले बैत सरकार की आल वाल। जी। ये अहले सुन्नत का फिर अकीदा उसके है। बाद फिर किसका यकीदा है? अहले सुन्नत के किस मुफस्सिर ने, किस मुहद्दिस ने ये अकीदा पेश किया? अरे, मैं जनरल बात कर रहा हूँ।
میں حدیث میں وہ تو کون پیش کیا کون نہیں تو پیش کیا بھائی وہ بات نہیں کر رہا ہوں. پپو بھائی میری بات آپ سنیے. سنیے جی سنیے جی سنیے سنیے ہاں سنیے سنائیے سنیے سنائیے سنیے بولیے بولیے بولیے. آپ میری بات سن ہاں ہاں لیجیے. نہیں نہیں بولیے 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 میں سن. یہ ہر مومن بندوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جی. سب سے پہلے اللہ ہے, اس کے بعد میں رسول اللہ ہے, اس کے بعد میں آپ کے اہل بیت ہے, اس کے بعد میں صحابہ ہے. نہیں یہ تخصیص مطلب وہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ سے کہ یہ تخصیص اہل سنت کی کس عالم سے آپ نے سنی؟ یہ سبھی جو بیان تخصیص کرتے ہیں. جیسے آپ ایک منٹ, آپ تو عالم ہیں نہیں, ہوں تو آپ جو تخصیص بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ ہے, بے شک یقیناً اللہ ہے, اور اللہ ہاں کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر رسول اللہ ہے, اور ہاں رسول اللہ کے بعد جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار ہے, اور پھر اس ہاں کے بعد صحابہ کرام ہے, تو یہ ہاں کس بزرگ عالم دین کے قول کو آپ بیان کر رہے ہیں؟ نہیں میں یہ تو میں میرا عقیدہ بتا رہا ہوں نا. تو یہ عقیدہ جو آپ لیے ہیں, تو یہ غلط ہے عقیدہ. نہیں ایسے نہیں ہے, میں غلط تو نہیں نہیں بولوں تو گا, آپ میں بتا بات دیجیے. کر رہا ہوں نہیں تو جو نہیں, عقیدہ اگر آپ آپ لیے کو ہیں. ایسا لگ رہا ہے, سنیے سنیے پپو سنیے بھائی سنیں تو صحیح. نہیں آپ میری بات سن ہاں لیجیے. بولیے آپ بولیے. مجھے غلط بھی نہیں بول رہے ہیں. نہیں اس تعلق سے میں اس اعتبار سے غلط نہیں بول رہا ہوں کہ ہوں جس انداز میں آپ بول رہے ہیں, تو میں آپ سے یہ ہوں پوچھنا چاہ رہا تھا اصل میں کہ یہ عقیدہ آپ نے لیا کہاں سے؟ جب آپ یہ عقیدہ اگر بتا دیں گے اور اگر کہیں ہوں گمراہیت اس میں پائی جاتی ہے, تب تو میں بالکل بولوں گا کہ آپ غلط بول رہے ہیں, ورنہ اہل نہیں تو بیت کی اس میں محبت کے طور گمراہ. پر اگر کوئی بات آپ بول رہے ہیں تو بات الگ ہاں ہے یہ. جی ہوں تو میں یہ عرض ٹھیک ہے کر چلیے, رہا آپ تھا, یہ جان لیجیے نا کہ میں اہل بیت کی محبت میں بول رہا ہوں. یہ تو یہ عقیدہ جو کیونکہ اہل ان بیت کا کی ان محبت کا میں جو آپ بول رہے ہیں. سنیے ہاں ہاں اہل بیت کی جو شان ہے, ہاں تو کیا بولتے ہیں, صحابہ سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ صحابہ کرام دیکھیے قرآن مقدس جو ہے ہمارا, اللہ اس کے نہیں رسول, آپ مجھے ہاں اس بات کا ہاں وہی جواب دے بتا رہا ہوں, اسی دیجیے. کا جواب دے رہا ہوں, اسی کا جواب سن لیجیے. ہاں قرآن مقدس کہتا ہے انما اکرمکم عند اللہ واتقاکم, ہاں یہ قرآن مقدس کا حکم ہے, انما اکرمکم عند اللہ واتقاکم, اللہ پاک فرماتا ہے تم میں بہتر وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے. اچھا اس میں یہ تخصیص اللہ پاک نے نہیں کی. اچھا ہاں ٹھیک ہے, آپ نے یہ مجھے آیت بتا دیے, جی بالکل تو مجھے بتائیے کہ اہل بیت سے بڑھ کر کوئی پرہیزگار تھا کیا؟ بالکل بے شک یقیناً, کیوں نہیں ہے. نہیں آپ مجھے بتائیے نا پرہیزگاری کے کہ اعتبار سے اہل تو بیت پرہیزگار سے جو بڑھ جتنا کر. زیادہ ہوگا وہ اونچائی پر پہنچ جائے گا. نہیں وہ پہنچ جائے گا, وہ ایک الگ بات ہے, ہاں مگر آپ جو قرآن کی آیت مجھے بتائے اہل ہیں, سنت کے مذہب کے مطابق, جو آپ نے کہا کہ میں میں سنی چلو ہوں, اہل اسی کے سنت ہوں, مطابق بتا رہا جی ہوں, جی ہاں, اسی تو کے اہل مطابق بتا سنت کے رہا ہوں. مذہب کے مطابق سب سے پہلے انبیاء, سب ہاں سے پہلے اللہ تبارک و تعالی, اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ ہاں تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور ان ہاں کے بعد دیگر انبیاء کرام کا مرتبہ اسٹیپ بائی ہاں اسٹیپ, اور ہاں تمام انبیاء کے بعد پوری ہوں کائنات کے اندر سب سے افضل و ہوں اعلی مرتبہ جو ہے وہ سیدنا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اچھا یہ یہ مذہب کس نے اہل بیان کیا سنت آپ ہے. کو؟ یہ جی یہ کس نے بیان کیا؟ یہ مذہب اہل سنت ہے. اچھا یہ مذہب اہل سنت نے بیان کیا. بالکل. اچھا تو آپ نے جو ابھی قرآن کی آیت پڑھے تھے, ہاں انما اکرمکم عند اللہ واتقاکم, تم میں سب سے بڑا ٹھیک ہے, پرہیزگار وہ ہے, تم میں تو مجھے سب یہ سے بتاؤ بہتر کہ وہ ہے اہل جو سب بیت سے سے بڑا بڑا پرہیزگار ہے. پرہیزگار کوئی ہے کیا؟ جی اہل بیت سے کوئی بڑا پرہیزگار تھا؟ اہل بیت میں کس کو گن رہے ہیں آپ؟ چلیے کون سے اہل بیت سے بڑا پرہیزگار مطلب مان رہے ہیں, کس کو بول آپ رہے ہیں کس کو بتائیے؟ مانتے ہو اہل بیت کے, آپ کن تمام لوگوں کو اہل مانتے ہو؟ بیت میں, تمام اہل بیت میں آپ کس کو سب سے افضل و اعلیٰ مانتے ہیں؟ نہیں وہ چھوڑیے, آپ اہل بیت کو ارے مجھے بھائی اگر بتائیے نا کہ اہل آپ بیت کی کن کن بات لوگوں کریں کو گے, لیتے ہو. سنیے تو صحیح, اگر اہل بیت کی ہوں بات کریں گے تو قیامت تک جتنے آنے والے اہل بیت ہیں, جتنے اہل بیت قیامت تک آنے والے, سب کو بول رہے ہیں آپ سب پرہیزگار ہیں؟ نہیں پھر اہل بیت سے مراد آپ کیا لے رہے ہو؟ سب کو لے رہے ہو؟ نہیں, میں تو پوچھ رہا ہوں اہل بیت تو یقیناً حضور کے گھر والے تو قیامت تک جتنے آئیں گے وہ سب حضور کے گھر والے ہوں ہوں گے, ان کے اولادوں میں, ہوں ہاں تو میں تو اہل وہ بیت سب گھر انہیں کو والے لوں ہوں گے. گا. اچھا جو اہل علی بیت سرکار کی کہتے, جو اہل بیت کس جو کو اعلی کہتے ہیں؟ اولاد ہیں, جی ہوں اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ جو سرکار کے گھر والے ہیں. اہل یعنی اہل بیت یعنی گھر والے, تو اب جتنے ہاں گھر والے ہیں قیامت تک وہ سب اہل ہوں بیت ہے. تو اب آپ یہ کہہ رہے بالکل ہیں مطلب کہ حقیقت ہے, حقیقت ہے, حقیقت ہے, قیامت تک جو آخری حقیقت ہے. بچہ پیدا ہوگا اہل بیت میں وہ ہوں بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہوگا, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں تو وہ اس میں اعلیٰ حضرت کی ایک نعت ہے نا, وہ جو بیان کرتے ہیں نا کیا کہ تیرے گھر میں سب نور ہے, تیرا تیری گھر نسل گھرانہ پاک نور میں کا, ہے بچہ بچہ پاک نور میں. کا, تو ہے عین نور, بالکل تیرا سب گھرانہ نور کا. بے شک یقیناً. بالکل ہے نا. ہاں تو جتنے بھی اس گھرانے کے تعلق رکھنے والے ہیں وہ سب اہل بیت ہیں. تو اب جو شراب پیے گا اس گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ بھی افضل و اعلیٰ ہوگا. ہاں سوری
क्या बोल रहे हैं आप? भाई उस घराने से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे सैयदजादे ऐसे हैं हाँ, जो शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, तो क्या माशाल्लाह वो भी सबसे अफजल वाला हो जाएंगे क्या? नहीं, मुझे आपकी आवाज कट गई। आप क्या बोले कि वो मैं जो यह सैयद है कर वो रहा क्या था, है? बहुत सारे ऐसे मैंने ये कहा बहुत सारे ऐसे सैयदजादे हैं हम्म, इस वक्त जो हमारी नजरों के सामने हमने देखा है कि वो शराब भी हम्म, पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, तो हम्म। क्या ये सब भी मतलब उन सबसे अफजल वाला हो जाएंगे सहाबा से? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो जाएंगे। तो फिर सहाबा से अफजल वाला आप किसको नहीं तो मान रहे हो वो तो खाली बताएं। सुनिए सुनिए, खाली आपने नाम के आगे सैयद लगाने से वो सैयद हो जाता है क्या? नहीं, जो अपना नसबनामा लेकर के बैठा हो तो उसको मानना पड़ेगा आपको। हाँ, जो अपना नसबनामा लेकर बैठा हो उसको तो मानना पड़ेगा ना आपको। नहीं आप कैसे? जब इनकार उसके थोड़ी कर किरदार सकते तुम देख रहे हो, सुनो, हैं। तुम्हारी आंखों के सामने तुम उनका किरदार देख रहे हो। किरदार से ये जिन लोगों, किरदार अपनी जगह है, किरदार अपनी जगह है, लेकिन किरदार अरे से बाबा, ये अभी थोड़ी ना होगा कि वो आपने ही रसूलुल्लाह का कहा ना बेटा नहीं हजरत, होगा। हजरत अभी आपने ही कहा ना कि वो जो सैयद लगाए हुए हैं हम्म। उनको मैं अपनी आंखों से देखा हूँ कुछ गलत काम करते हुए। हाँ, बहुत सारे ऐसे सैयद दुनिया में घूम रहे हैं। बहुत सारे हैं ना। हाँ, तो बिल्कुल मैंने वही कहा ना कि जो अपने नाम के आगे तो सैयद लगा दे पप्पू और भाई उसके मैं वही किरदार वैसे पूछना नहीं चाह है। रहा हूँ, फिर वही कहना चाह रहा हूँ कि आप जो अहले बैत कह रहे हैं, तो वो अहले बैत आप हम्म। किसको कह रहे हैं? कयामत तक आने वाले लोगों को, या मतलब उस जमाने के चंद अहले बैत को? नहीं नहीं, चंद नहीं, जो समझो कयामत तक के, जो तुम्हारे यानी आला यानी सरकार के घर में जो, क्योंकि आप, मैंने अभी एक नाज भी पढ़ के आपको बताई, आपने भी उसको अच्छा, मुकम्मल कर दिया। सरकार के घर में जो अहले बैत कयामत तक पैदा होंगे वो सब सहाबा से अफजल है, आपका कहना ही है? हाँ बिल्कुल, हकीकत। माज़अल्लाह। कैसे? कैसे? हाँ, इस पर अरे कोई अच्छा, हदीस की, अहले बैत नूर से अपना ये इस साहबा पर लोग कोई नूर से बने हैं क्या? कोई आपके पास दलील होगी ना? अच्छा, हाँ, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जनरल हाँ, हाँ, जनरल बात कर रहा हूँ हाँ, आपसे। हाँ, अभी आला हज़रत की नात आपने पढ़े, हाँ, तेरा घर तू नूर है और तेरा घराना पूरा नूर का। हाँ, बिल्कुल। हाँ। जितने सहाबा हैं वो नूर से है क्या? हुजूर का नूर तो सबको मिला है, ये और बात है कि औलाद अलग चीज नहीं नहीं, होती है। मेरे को एक बात बताइए, हाँ, मुझे एक बात बताइए, ये मैं हाँ। नहीं कहा ना, ये आपने कहा ना, क्या? आला हज़रत साहब ने कहा ना क्या? कि तू ऐने नूर है, तेरा घर में जो भी बच्चा होगा वो सब घराना हाँ, नूर का। सब घराना नूर का, बेशक। तो उसका क्या तो मतलब यहाँ नूर निकालते से हो? क्या मुराद ले रहे हैं आप? आप क्या लेते हो नूर से मैं मुराद? रोशनी लेता हूँ नूर से मुराद। चलो रोशनी लेते हो, हाँ, बोले तो उजाला ना, हाँ, रोशनी बोले तो उजाला ना, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, अच्छा, दूसरा दूसरा नूर, नूर का मतलब क्या होता है? नूर का मतलब रोशनी होता है। रोशनी होता है। हाँ। अच्छा, हम्म। अल्लाह भी एक रोशनी है, बेशक, यकीनन नूर है, वो रोशनी है। वो भी रोशनी है, वो भी हाँ, नूर है। हाँ, सरकार भी नूर है, हाँ, रोशनी है। हाँ। और सरकार के घराने में जितने लोग जो हम्म, पैदा हुए हैं हम्म, तो वो भी सब रोशनी है, बिल्कुल। नूर है। हाँ, तो सहाबा भी क्या नूर से बने हैं, नूर बिल्कुल, से पैदा सहाबा हुए भी हैं नूर है, या सहाबा भी नूर है। कहाँ लिखा हुआ है मुझे बताइए। हदीस पेश करूं? तो आप पेश करिए, कौन सी रिवायत पेश कर रहे हो आप? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो बड़ी मशहूर और मारूफ है, ऐसी छुपी नहीं ढकी नहीं, ढकी ठीक है, छुपी नहीं। ये रिवायत है कि कुश्ती है? अरे हदीस सुना रहा हूँ भाई। हदीस है, मगर हदीस बहुत किस्म की होती है, हाँ, ज़ईफ होती है, कुश्ती होती है, रिवायत होती है, कैसी होती है? सही होती है, बहुत सारी हदीसें सही में है ना। हदीस है, सही हदीस। ये सही है, तो किसने रिवायत की इसमें? मुतवातिर ये हदीस है। नहीं, ये रिवायत कर रहा कौन है? मुतवातिर हदीस है। अरे समझता है बाबा, आपको मेरे को उसका मुतवातिर? मतलब समझाइए ना। नहीं, मुतवातिर मुझे समझते हैं? समझाइए ना। तो अब आपको जब नहीं, इतना ही नहीं समझाइए ना। समझता तो आप कह रहे हैं कि मतलब जो है तो ये हदीस कौन सी है? अब बताएं आप कैसे समझेंगे? अरे बाबा, आप मुझे हाँ, समझा दीजिए, अगर जो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको पूछूंगा। तो बता तो रहा हूं मैं वही बात क्या कि बता रहे हो आप, बताइए। साहबे इकराम नूर, वो साहबे इकराम भी नूर है मैंने कहा। तो आपने कहा कि बताइए, तो मैंने कहा मैं हदीस पेश करता हूं। हाँ, अब आप कह रहे हैं वो हदीस किससे रिवायत है? तो हाँ। चलो, रिवायत और दिरायत सब तो पहुंचा देंगे हम आप तक के, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं मसला ये पूछना चाह रहा हूं कि हदीस किस किस हदीस की आप रिवायत पूछेंगे जो हदीस मशहूर मारूफ ना हो। अब जो हदीस मशहूर हम्म, मारूफ होगी, लोगों में जबान जदाम होगी, यहाँ तक कि शिया भी पढ़ रहे हैं, राफजी भी पढ़ रहे हैं, बोरे भी पढ़ रहे हैं, सुन्नी भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसी हदीस को भी हम्म। आप रिवायत पूछेंगे? तो आपको रिवायत देखो, समझता है? तो मुतवातिर मैंने कहा तो वो तो समझता नहीं है आपको। नहीं समझता ना रिवायत मुझे। किसको कहते हैं वो भी समझता नहीं है आपको। अकीदा गढ़ने से अच्छा, पहले आपको ही देखना तो पड़ेगा ना, आप फसलू समझाइए ना, अहला आपने ज़िक्र इन मुझे, कुन्तुम ला सुनिए सुनिए, तालमून। आपने मुझे जो फोन किए हो जी, तो समझाने के लिए फोन किए हो ना। बिल्कुल समझाने के लिए किया हूं। तो आप मुझे एक चीज समझ तो में फिर नहीं आ रही सबसे तो उसका पहले मैं मुझे आपको ये मतलब समझा समझाना दीजिए ना। चाहूंगा, अब सुनिए आप।
हाँ اگر آپ سمجھنا हाँ چاہتے बोलिए ہیں تو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ سب سے बिल्कुल پہلے बिल्कुल تو اللہ समझाइए تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، قرآن مقدس उसका فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو. اور یہاں تمام अच्छा مفسرین کا اتفاق ہے اولی الامر سے مراد علماء ہے. हाँ اولی الامر سے مراد علماء ہے، تو علماء کی وہ جو ہے تو اطاعت کرو. اور وہی قرآن अच्छा آپ کو کہتا ہے، کیونکہ آپ تو عالم ہے نہیں، تو قرآن کہتا ہے नहीं فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. یعنی پھر علماء کی اتباع کرنے کا حکم دے رہا ہے قرآن کہ ان سے پوچھو. اور پھر وہی قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے अच्छा اس मुझे کے एक بندوں बात میں ڈرنے बताइए والے علماء ہیں. میں سن تو सुनो لیجیے، जो اب آپ سن رہے ہیں ओलमा تو जो سن है لیجیے، ओलमा है سن तो सुनिए لیجیے، जो سن تو لیجیے، अरे बाबा मैं समझ गया आपकी बात سن को تو لیجیے. ہاں हाँ सुन लिया मैंने سن تو आपकी बात لیجیے، को تو समझ رکیے लिया تو मैंने صحیح، رکیے تو صحیح، پھر नहीं بولیے नहीं گا. आपकी बात मैं بس समझ लिया تھوڑا سا मैं سن आपको لیجیے ये پھر آپ بول पूछना चाह دیجیے रहा گا. हूँ मैं ये سن تو पूछना لیجیے. चाह रहा हूँ हमारा इस्लाम एक है بالکل ایک ہے، अल्लाह एक है بالکل یقیناً ایک ہے، अल्लाह का रसूल एक है بالکل یقیناً ایک ہے. कुरान एक है ہاں ہاں بولیے نا، ایک ہے، بالکل ایک ہے. तो ये ओलमा अलग अलग क्यों है फिर کون کون علماء الگ ہے؟ سب علماء ایک ہے. अरे शियाओं के ओलमा अलग है सुन्नी جتنے के اہل ओलमा अलग है अहले हदीस के ओलमा अलग है देवबंदी अलग है بالکل. फौजिया अलग है सबके ओलमा अलग अलग है ना तो किसकी علماء کس सुनूं کو کہتے ہیں آپ؟ हाँ علماء اسلام کس کو کہتے ہیں آپ؟ ओलमा इस्लाम किसको कहते हैं ہاں चलो आप बता दो फिर अब इस बारे में मेरे को नहीं पता آپ پوچھ بھی رہے بتا بھی رہے، پہلے بتا رہے नहीं تھے नहीं آپ मुझे आप جب बता آپ अरे जो मुझे चीज समझ में नहीं आई तो पूछूंगा ना आपको ہم علماء اسلام کہتے ہیں اہل سنت کو، اور पहले اسی सुन्नत لیے को बाकी सबको ओलमा नहीं समझते نہیں، आप ان کو علماء نہیں سمجھتے ہیں، علماء اسلام نہیں अच्छा سمجھتے. तो یہ کہا अच्छा सुनिए 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 علماء सुनिए اسلام نہیں सुनिए سمجھتے. अच्छा ठीक है आप ہاں खाली सुन्नी ओलमाओं को खाली ओलमा समझते हैं बाकी علماء ओलमा को اسلام ओलमा بولا، नहीं समझते हैं علماء اسلام ہم صرف ओलमा سنی علماء. इस्लाम जो है खाली جی सुन्नी है بالکل بالکل. बाकी ओलमा वो इस्लाम में नहीं है وہ علماء سو ہے، وہ अच्छा वो हिमायती है علماء سو ہے، سو. अच्छा अच्छा सुनिए अच्छा सरकार की एक हदीस है کیا؟ मैं बचपन से सुनते हुए आया हूँ سنائیے. कि सरकार एक बार अपने साहबा के साथ कहीं روایت जा پوچھوں میں रहे آپ थे سے؟ हाँ روایت پوچھوں آپ سے؟ रिवायत چلیے بولیے 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 بولیے، مت نہیں پوچھ رہا पूछ ہوں، लीजिए ना نہیں نہیں ठीक پوچھ है رہا ہوں، بولیے. हाँ جی अभी शायद सुने आपने सुने हो कि नहीं सुने मुझे نہیں पता سنوں नहीं گا تو پھر پوچھوں گا کہاں پر لکھی ہے. अच्छा جی और अगर लिखी हुई बताऊं तो फिर आप उसको मानोगे مان لوں گا، بالکل مان لوں گا، मान लोगे بالکل ماننا ہی ہے، وہ تو سرکار کی حدیث ہے تو. अच्छा جی सरकार ने फरमाया असाबुल नार असाबुल जन्ना मेरे सीधे हाथ के साहबी जन्नत में जाएंगे उल्टे हाथ के साहबी जहन्नम में जाएंगे اچھا، یہ کہاں हाँ لکھا ये ہے؟ बुखारी शरीफ की है जिल नंबर چل ایک منٹ، بخاری کھول رہا ہوں میں، सॉरी بخاری کھول رہا ہوں میں. बुखारी खोल रहे हो جی دوسرے نمبر، جلد نمبر 2، چلیے بتائیے. हाँ एक मिनट मैं सफा नंबर भी बता देता हूँ بالکل بتائیے. हाँ, एक मिनट حدیث نمبر بتا دیجیے نا، صفحہ نمبر کیا بتائیں گے؟ हाँ حدیث نمبر بتا دیجیے. मैं सफा नंबर बता रहा हूँ ना جلد आपको نمبر 2 بولے نا، सॉरी جلد نمبر 2 بولے نا آپ نے. देखो सफा नंबर है 264 और हदीस سنی नंबर है 574 بات تو سنیے. اصل میں हाँ کیا ہوتا ہے کہ یہ کتابیں جو ہے نا الگ الگ جگہوں سے چھپی ہوتی ہے نا. अच्छा تو صفحہ نمبر جب آپ بتائیں گے تو میں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا، ہے نا. ہلو، मैं वही तो सफा नंबर तो बताया ना आपको ہاں تو صفحہ نمبر آپ بتائیں گے تو میں کہاں سے چھپی ہے، کون سی کتاب ہے بتائیے، کہاں سے چھپی ہوئی ہے. بتائیے بخاری شریف جلد 2 کس نے مرتب کیا اور ترجمہ کس نے کیا، چھپی کہاں سے، چلیے بتائیے. پپو بھائی، ہو پپو بھائی، हेलो ہاں پپو بھائی بولیے. हाँ क्या बोल रहे थे आप میں کہہ رہا ہوں بخاری شریف جلد 2 اور کہاں सफा سے नंबर چھپی ہوئی ہے. 264 ایک منٹ کہاں سے چھپی ہوئی ہے وہ بتائیے. कहाँ से छपी हुई है جی अच्छा ये भी सब उसके अंदर लफड़ा रहता है क्या جبھی تو پتہ لگے گا، الگ الگ جگہوں سے الگ الگ لوگ چھاپتے ہیں نا. अच्छा جی अच्छा बुखारी शरीफ भी अलग अलग से छपती है क्या نہیں چھپتی تو ایک ہی طریقے سے ہے، لیکن جیسے हाँ دیکھیں آپ تو خود پریس میں کام کرتے ہیں، تو اب बिल्कुल हाँ آپ کے پریس میں آپ نے جیسے ایک اخبار میں کوئی خبر چھاپی، ٹھیک ہے،
अब यही खबर दूसरे अखबार वाले ने भी छापी, समझ रहे हैं? तो दूसरे अखबार वाले ने अगर वो खबर छापी तो वो किसी और पेज पर छापेगा, आप किसी और पेज पर छापेंगे। अपना अशफाक भाई नाम है आपका? जी जी। थोड़ा मैं फ्री होके बात करूं? कब बात करेंगे? समझ लो 1 घंटा दीजिए, मैं 1 घंटे में कॉल करता हूँ आपको। 1 घंटे बाद असर से पहले अगर आप लगा लेंगे तो मैं बात कर लूंगा आपसे। ठीक है, ठीक है, बात करता हूँ मैं आपसे। ठीक। ओके।